Jadi Srila Jiwa Goswami itu ada di planet ini yaitu tahun 1513. His family history is in Laghu Toshini, which is his commentary on Sanatana Goswami's larger work, Vaishnava Tonsani. Jadi di mana itu adalah lahir di tengah keluarga Talosani yang itu juga merupakan Sanata Goswami adalah salah satu keluarganya. Sri Jiva Goswami is actually the most famous of the 6 Goswamis. Dan Srila Jiwa Goswami adalah salah satu Goswami yang terkenal di antara 6 Goswami lainnya. He's recognized even by the what are called Indologists, those historians that study Indian philosophy and history. He's recognized by them as the greatest philosopher of Vedic philosophy and history of the planet. Jadi di mana Srila Jiwa Goswami sangat terkenal sekali dengan filsafat-filsafat Vedanya di India dan juga terkenal dengan filsafat-filsafat lainnya di antara 6 Goswami lainnya. He was the greatest scholar amongst the 6 Goswamis. Dan juga Goswami yang paling terpelajar di antara Goswami lainnya. So he actually organized the movement begun by the 5 senior Goswamis. So Jiva Goswami was youngest actually. Jadi Jiwa Goswami itu yang paling muda. Jadi beliau membentuk suatu atau mendirikan gerakan ini itu berdasarkan juga senior beliau yaitu 5 senior lainnya. So Jiva Goswami is known as the most systematic preacher among the 6 Goswamis. Dan juga beliau sangat terkenal sekali sebagai gerakan pengajaran di antara Goswami lainnya. Even the non-devotee scholars and historians refer to him as the all-time greatest philosopher in the history of Indian philosophy. Dan juga meskipun ada filosofi-filosofi lainnya yang belum kenal kesedaran Krishna, juga beliau berargumen dengan Srila Prabhupada comments that the Vaishnavas are by far the greatest philosophers in the world. Jadi Prabhupada menyampaikan komentarnya bahwa Srila Jiwa Goswami itu adalah yang paling greatest philosopher amongst the tinggi filsafatnya di antara semuanya. Amongst the Vaishnavas was Srila Jiva Goswami. Dan di antara semua para Vaishnava itu adalah Srila Jiwa Goswami. So he was the youngest of the 6 Goswamis. Dan perlu kita ketahui bahwa Srila Jiwa Goswami itu yang paling muda di antara 6 Goswami. The pictures that we have on the altar don't give us the right impression. Jadi tentunya foto-foto yang kita lihat di altar kita belum bisa mengenalnya siapa yang sebenarnya Srila Jiwa Goswami. I didn't realize myself the difference between Srila Jiva Goswami and the other Goswamis until I saw a play produced by some devotees that knew the age gap between Jiva Goswami and the other 5 Goswamis. Jadi Maharaj sendiri pun belum bisa mengenali secara seksama bagaimana Srila Jiwa Goswami dengan yang lainnya, sampai akhirnya ada penyembah yang membawakan foto yang sangat baru itu bisa dilihat dan ditangkap bahwa Srila Jiwa Goswami itu berbeda dengan Goswami yang lainnya. In the play the devotees produced, Jiva Goswami came on stage as a little boy. Jadi di mana juga Srila Jiwa Goswami itu muncul dengan sebagai anak kecil. The other 5 Goswamis were already young men. Dan di mana juga 5 saudara Goswaminya itu sudah menjadi anak yang remaja. So this really opened my eyes to the age difference. Jadi itu yang membuat Maharaj mengetahui itu ada perbedaan usia. He was the last of the 6 Goswamis to reach Vrindavan. Jadi beliau merupakan adalah Goswami yang terakhir yang di Vrindavan. And as a result, he's not mentioned in any of the early biographies of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi sebelumnya beliau juga biografinya atau riwayat beliau tidak dikenali. Setelah akhirnya beliau mengajarkan tentang gerakan Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is mentioned in several verses of Chaitanya Charitamrita. Dan semua misi beliau itu sudah ditulis di Sri Chaitanya Charitamrita. But there is usually in connection with the other Goswamis. Dan juga saling berkaitan dengan Goswami-Goswami lainnya. The little that is known about Shiji Goswami comes primarily from Bhakti
Bhakti Ratnakar, which has been quoted throughout this work. Jadi di mana juga dikenal Srila Jiwa Goswami seperti Bhakti Rata yang sudah dikenal dengan nama lain beliau. This also takes information from a book called Prema Vilas, which was written by Nityananda Das, who was a student of Nityananda Prabhu's wife Janavi Devi. Jangan juga ini diketahui bahwa filsafat ini diketahui dari Hari Bhakti Vilas yang ditulis oleh Hari Nityananda Prabhu. So, because the biographies were not carefully kept, there's a debate surrounding Jiva Goswami. Dan karena tentunya biografinya tidak diketahui, jadi tentunya ada suatu jarak antara atau suatu perdebatan antara Srila Jiwa Goswami dengan Goswami lainnya. Not all scholars agree that 1513 was his appearance day. Jadi juga ada ahli cendekiawan itu tidak menyetujui bahwa kemunculan Sri Jiwa Goswami itu di tahun 1513. Met Rupa Goswami, Sanatana, and Anupama, Jiva Goswami's father, and the youngest brother of Rupa and Sanatana. So he's the son. Jiva Goswami is the son of Anupama, who is the third brother of Rupa and Sanatana. Jadi Sri Jiwa Goswami itu memiliki ayah yang bernama Anupama, dan itu adalah saudara laki yang termuda di antara Rupa dan Sanatana. So Chaitanya Mahaprabhu met Rupa Goswami, Sanatana, and Anupama in Ramakeli, it's a village. Jadi beliau bertemu di suatu perdesaan di Ramakeli. But some historians say that Jiva Goswami was also there in Ramakeli at that time. Dan juga Sri Jiwa Goswami itu berada di Ramakeli. Question is, was he old enough to get there? I mean, he was a child on his own, by himself, and witness the loving interaction between his uncles, his father, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan juga suatu hal yang dimana mengetahui bahwa adalah ayahnya dan juga pamannya dan juga ada hubungan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Jiva Goswami was a little boy at that time. Dan Srila Jiwa Goswami ketika itu masih berusia anak-anak muda. His father and his uncles were in this village called Ramakeli, and if it were true that Jiva Goswami was a little boy at the time, dan ketika itu Sri Jiwa Goswami itu masih kecil, masih anak kecil, dan ayahnya dan juga pamannya itu memiliki suatu hubungan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu di Ramakeli. Others historians say that how could he have been born in the same year? Say it doesn't make sense. Jadi kelihatannya itu bagaimana bahwa Srila Jiwa Goswami itu memiliki usia yang sama, tapi sebenarnya itu tidak memiliki usia yang sama dengan Goswami lainnya. So Bhaktivinoda Thakur admits that the birth year of Jiva Goswami is only an estimate. Dan Bhaktivinoda Thakur juga sedikit menulis tentang kelahiran tentang Srila Jiwa Goswami. Or that Jiva Goswami was an infant of miraculous capability. Dan juga diketahui bahwa Srila Jiwa Goswami bukanlah orang biasa dan beliau memiliki kapasitas yang luar biasa. He was a incarnation as the gopi known as Vilas Manjari. Jadi beliau merupakan adalah inkarnasi para gopi, yaitu salah satunya adalah Vilas Manjari. So it would have taken divine magic for him to have appeared as a small boy at that occasion of at Ramakeli. Jadi tentunya suatu hal yang sangat luar biasa memiliki anak kecil seperti beliau di desa Ramakeli. Whatever the case, as he grew up, he showed all the symptoms of a highly advanced divine Mahapurusha or Mahabhagavad Nityasiddha devotee.
Jadi inilah satu lila yang luar biasa, itu kemunculan antara Mahabhagawat dan juga penyembah yang Nitya Siddha. These symptoms are described in the Shastra, Dan ciri-ciri ini itu dijelaskan di dalam sastra. includes long lotus-like eyes, high nose and forehead, Jadi seperti mata bagaikan bunga padma, dan juga wajah dan juga kepalanya yang sangat indah, large shoulders and chest, dan di mana dada dan juga pundaknya, hands reaching to his knees, dan juga tangan beliau itu menyampaikan sampai dengan lututnya, gold-colored effulgence like Chaitanya Mahaprabhu. dan juga memiliki warna kulit seperti warna Sri Chaitanya Mahaprabhu. When he was very young, he was already mastering Sanskrit, poetry, and philosophy and Vedas. Jadi ketika beliau masih muda, beliau sudah menguasai tentang sastra dan juga dengan sastra-sastra Veda lainnya. So Mahaprabhu and first met with Rupa Goswami and Anupam and Ramakeli, and had a second encounter that took place soon afterwards in Allahabad. Jadi Mahaprabhu juga ketemu dengan Sanatan Goswami di Ramakeli dan juga melanjutkan dengan di tempat Allahabad. And this was the last time that Anupam would see Chaitanya Mahaprabhu because he departed from the planet in only 1 year later on the way to Puri. Dan di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu itu ingin setelah itu juga akan pergi ke Jagannath Puri. This is Jiva Goswami's father, remember? Dan itu merupakan adalah Srila Jiva Goswami, ayah dari Srila Jiva Goswami yang juga berhubungan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was only a small child at the time. Dan ketika itu Sri Jiva Goswami masih anak-anak. He resolved at that time to renounce the world and its cruelties. Jadi di mana juga diketahui bahwa Srila Jiva Goswami memiliki ketika masih anak-anak sudah dilihat kualitasnya. In other words, he realized this world is called Martya Loka. Di mana juga dikenal sebagai Martya Loka. That means a place where death takes place. Yang di mana itu adalah merupakan tempat di mana kematian itu ada di sana. No mercy in the material world. Jadi di sini tidak ada karunia di dunia material ini. So naturally he had great love for his father Anupama, and then suddenly he's taken away by death, and so this caused Jiva Goswami to be very doubtful about any value of the material world. Jadi karena ayahnya ingin pergi ke Puri dan juga mengalami masalah dan juga mengalami kematian, dan akhirnya Srila Jiva Goswami merasa sedih dan mengatakan bahwa tidak ada karunia di dunia material ini. So he had a burning desire for spiritual enlightenment as he grew into his teenage years. Jadi oleh karena itulah dia merasa ingin menjadi orang yang lebih berpengetahuan tentang spiritual di usia yang remaja. So he became a scholar. Dan akhirnya Srila Jiva Goswami itu menjadi yang terpelajar. As a teenager only. Dan dalam usia yang sangat remaja. At this time he began to worship Krishna Balaram deities. Dan akhirnya Srila Jiva Goswami sampai memuja arca Sri Krishna Balaram. He recognized them as being no different from Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Dan dia mengetahui bahwa Sri Krishna Balaram itu tidak ada bedanya dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu. So a non-devotee scholar who studied the life of Jiva Goswami, he summarized what followed next. Jadi di mana cendekiawan yang tidak menjadi penyembah atau non-devotee, dia akan menjelaskan tentang Srila Jiva Goswami yang dimana akan dibacakan oleh Maharaj. So this is recorded by a Sanskrit scholar and historian by the name of Stuart Elkman. So technically he was not a devotee, but he was an admirer of Jiva Goswami certainly, and he knew about the rest of the Goswamis also. So he was a scholar
Sanskrit, and he was an admirer of the Goswamis. Jadi cendekiawan ini adalah hanya mempelajari tentang Srila Jiwa Goswami dan tentunya hanya mempelajari dari sastra-sastra Weda dan tidak mengetahui secara langsungnya bagaimana Srila Jiwa Goswami tersebut. So since his father had departed from this world and his uncles had gone to Vrindavan, Jiva Goswami lost all interest in this world. Jadi setelah ayahnya berpulang dari planet ini dan juga pamannya pergi dari Vrindavan, jadi akhirnya Srila Jiwa Goswami tidak memiliki tentang hal yang baik dan terhadap dunia material ini. So the desire to go and join his uncles in Vrindavan was very strong. Dan keinginan dari Srila Jiwa Goswami untuk pergi ke Vrindavan bersama pamannya itu sangat kuat sekali. Then when he reached the age of 20, his mother also died. Jadi ketika beliau berusia 20 tahun juga ibu beliau juga And he berpulang. resolved to live the life of a renunciate together with his uncles in Vrindavan. Jadi akhirnya beliau mengambil penyerahan diri bersama pamannya di Vrindavan. So on his way, before going to Vrindavan, he went to Navadvip Dham. Jadi sebelum pergi ke Vrindavan, beliau pergi ke Navadvip Dham. There he was so fortunate as to personally meet with Nityananda Prabhu. Jadi sangat beruntung sekali akhirnya beliau bertemu dengan Nityananda Prabhu. This is carefully recorded in the Navadvip Dham Mahatmya by Srila Bhaktivinoda Thakur. Dan sangat ditulis oleh dan sangat bersyukur sekali sudah ditulis oleh Bhaktivinoda Thakur di Navadvip Mahatmya. Since Srila Bhaktivinoda Thakur was not physically present when Nityananda Prabhu took Jiva Goswami on this pilgrimage of Navadvip Dham. Jadi ketika Bhaktivinoda Thakur tidak mengetahui hal tersebut, sebenarnya Sri Nityananda Prabhu membawa Sri Jiwa Goswami berziarah di mengelilingi Navadvip Dham. It has to be understood that Bhaktivinoda Thakur saw this pilgrimage of Nityananda Prabhu and Jiva Goswami by revelation. Jadi mengetahui bahwa Sri Jiwa Goswami dan Nityananda Prabhu di Navadvip itu adalah suatu merupakan inkarnasi dan itu merupakan revolusi. Then Nityananda Prabhu ordered Jiva Goswami to go Benares, which was one of the top intellectual capitals of the age. Jadi Nityananda Prabhu menginginkan Sri Jiwa Goswami pergi ke Benares, yang dimana itu adalah satu tempat yang penuh dengan pengetahuan. So Nityananda Prabhu ordered Jiva Goswami to complete his studies in Sanskrit there. Dan akhirnya Sri Jiwa Goswami diperintahkan oleh Nityananda Prabhu untuk melakukan pelajaran di sana, studi di sana. So before she left the planet, Jiva Goswami's mother didn't want him to go to holy places of pilgrimage. Jadi sebelum ibu dari Srila Jiwa Goswami itu meninggalkan dunia ini, sebenarnya ibunya tidak menginginkan Jiwa Goswami meninggalkan ibunya, yaitu untuk pergi ke tempat-tempat suci. One moment, please. My page is coming on the net. Yeah, just go ahead. Okay, here we go. So, Jiva Goswami's mother, and in one sense you could say was a typical Indian mom. Jadi Of course, to have such an exalted son
she couldn't have been a typical Indian mom, but she was a mom. Jadi ibu dari Jiwa Goswami adalah ibu, itu bukan hanya sekedar ibu yang memiliki tipikal seperti orang ibu di India, tapi ibu adalah ibu memiliki kecemasan terhadap anaknya. So his mother did not want her only son to travel and become a renunciate. She wanted him to stay home. That's why I say she was a typical mom. I mean, even though she was an extraordinary saintly person, that was a son like that. Jadi meskipun diketahui bahwa anaknya atau putranya itu bukanlah manusia biasa, tapi ibunya tentu ingin putranya itu tetap berada di rumah, tidak ingin pergi berkeliling untuk tempat-tempat suci. So Jiva Goswami he wanted to leave without breaking his mother's heart, so he made up an excuse why he should go off for a while. Jadi tentunya Srila Jiwa Goswami ingin melakukan perziarahnya, tentunya tidak ingin membuat ibunya cemas. So Jiva Goswami told his mom that he just wanted to go to his ancestral homeland for a visit. Jadi Srila Jiwa Goswami itu hanya menyampaikan kepada ibunya bahwa hanya ingin ke tempat leluhurnya. So Jiva Goswami, his mom agreed that he could go to his ancestral homeland. Jadi di mana ibunya setuju bahwa Srila Jiwa Goswami itu pergi ke tempat di mana leluhurnya itu sebelumnya. So the area of his ancestors was called Fetabad. Jadi di mana adalah tempat dari leluhur beliau itu adalah Shetabad. So Jiva Goswami told the boatman to take him to Navadvip Dham instead. Jadi Srila Jiwa Goswami itu juga mengawali gerakan itu di sana. Once in Navadvip Dham, Srila Jiva Goswami met Nityananda Prabhu, and the historian points out that Jiva Goswami immediately recognized Nityananda Prabhu is not different from his Balaram Devi. Jadi setelah akhirnya Srila Jiwa Goswami berpergian ke Navadvip dan akhirnya bertemu dengan Nityananda Prabhu, dan akhirnya Sri Jiwa Goswami dapat mengenali Nityananda Prabhu bahwa Nityananda Prabhu tidak ada bedanya dengan arca beliau Krishna Balaram. Haribo! Haribo! He could see that the deity was not different from Nityananda Prabhu. Jadi Sri Jiwa Goswami dapat melihat bahwa Nityananda Prabhu itu sama dengan arca beliau itu Balaram. It's not that late, you should try to stay awake. Jadi ini bukanlah hal yang biasa. How else are you going to learn about Jiva Goswami if I don't read you from this biography? Realize, reading never really works because everybody gets sleepy. Jadi Maharaj tidak akan melanjutkan untuk membaca biografi ini, hanya membacanya secara ringkas. Kalau dibaca sepenuhnya itu akan penyembah akan tertidur. So when Jiva Goswami met Nityananda Prabhu, said, "You are that same Baladev." Jadi ketika Srila Jiwa Goswami itu bertemu dengan Nityananda Prabhu, akhirnya Srila Jiwa Goswami menyampaikan, Anda adalah Baladev. In fact, you're so infinite, I cannot possibly describe your qualities. Tapi karena Anda sangat luar biasa sekali, sehingga saya tidak bisa menggambarkan bagaimana kualitas Anda. You are my eternal master, and I'm your eternal servant. He said to Nityananda Prabhu. Dan Sri Jiwa Goswami menyampaikan ke Nityananda Prabhu, Anda adalah hal yang saya puja dengan kekal, dan saya adalah pelayan Anda yang kekal. And then he acknowledged that it is by your mercy that one can get the mercy of Chaitanya Prabhu. Dan hanya mendapatkan karunia Anda, saya akhirnya bisa mendapat karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Without you, no one can get Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tanpa ada karunia dari Anda, tentunya tidak akan mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even if you were to worship him for 100 lifetimes. Meskipun mengabdikan seumur hidup kita untuk melakukan pelayanan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, itu tidak akan mendapatkan karunia dari beliau tanpa karunia dari Anda. This is very significant. Jadi ini sangat penting sekali. Because in Chaitanya Charitamrita, the pastime is there of how Nityananda Prabhu was
sponsoring a festival. Jadi dijelaskan sudah detail sekali atau terperinci di Chaitanya Charitamrita bagaimana Nityananda Prabhu berikan suatu dukungan untuk suatu festival. The famous Panihati yang Chip kita Rice Festival. jadi di mana sangat terkenal sekali festivalnya dan kita juga merayakannya di sini, yaitu Panihati Kidadahi Festival. And he was sending messengers out, inviting Vaishnavas from all directions to come for this Maha Festival. Jadi di mana beliau yang organize segalanya dan juga mengundang penyembah untuk datang hadir dalam festival tersebut. At that time also Raghunath Das Goswami, he was a young man, almost a boy. Dan di mana ketika itu juga Raghunath Das Goswami itu ketika itu masih berusia anak laki-laki yang kecil. After years and years of literally trying to escape from home. Jadi dari tahun ke tahun, jadi beliau sudah meninggalkan rumahnya. Because Raghunath Das Goswami was born in a wealthy family. Jadi karena Raghunath Das Goswami itu lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya. And they didn't want to leave home. His mom was another typical Indian mom. Jadi orang tuanya juga tidak menginginkan, khususnya ibunya tidak menginginkan untuk Raghunath Das Goswami itu meninggalkan rumahnya. Of course, there was son like Raghunath Das Goswami. She also must have been extraordinary, but she was not a pure devotee. She's not counted as a pure devotee. Jadi beliau merupakan adalah orang yang luar biasa, itu bukan orang biasa, tapi juga dikatakan juga dalam itu bukan penyembah murni. Several times Raghunath Goswami tried to run away from home. Jadi ketika itu Raghunath Goswami mencoba untuk meninggalkan rumahnya. To go join with Chaitanya Mahaprabhu. Dan ingin bergabung dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was unable to succeed. Jadi terkadang juga tidak sukses usahanya tersebut. His wealthy family hired large numbers of guards, and every time he tried to escape, he would send the guards out, and the guards would find him on his way to Puri. They would find him along the path, and they would catch him and drag him back home. Jadi di mana diketahui bahwa beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya, itu di mana keluarganya memiliki penjaga yang banyak sekali dan ketat, di mana beliau ketika itu bisa melewati penjaga-penjaga di rumah, tapi sayangnya ketika beliau ingin berjalan ke Puri, akhirnya penjaga itu melihat Raghunath Goswami dan akhirnya ditangkap dan dibawa pulang ke rumah. Should I stop now? Or do you want to hear more about the Goswamis? Cukupan sampai You don't know these things. This is your only chance to learn about them. Come on, Jiv Jago. Jadi kebanyakan kita tidak mengetahui tentang sejarah Goswami. Jiv Jago, Jiv everyone. Jiv Jago, Jiv Jago. Gora Chandra Bole. Jiv Jago, Jiv Jago. Gora Chandra Bole. You don't know these things. It's your only chance to learn these things. God only knows when you're going to read in Chaitanya Charitamrita. Perhaps, if you're lucky, sometime before you die, you will read in Chaitanya Charitamrita, because you people are not reading Chaitanya Charitamrita. You just aren't. Jadi kebanyakan kita juga tidak mengetahui dan tidak membaca Sri Chaitanya Charitamrita dan mengharap mengatakan kalau kita beruntung mungkin nanti sebelum kita berpulang, sebelum ajal kita tiba, kita bisa baca Sri Chaitanya Charitamrita. So Raghunath Das kept trying to run away from home. So his mother, typical Indian mom, I mean, she couldn't have been typical exactly, but she was acting like a typical Indian mom. Jadi mana Raghunath Das Goswami ingin meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, tapi ibunya itu tidak menyetujui. Classic pastime that's still going on in India today. Jadi hal klasik ini itu masih berlaku di India. The young man wants to run away from home and become a Hare Krishna. Jadi anak-anak muda di India itu meninggalkan rumahnya dan bergabung dalam gerakan Hare Krishna. I mean, we have so many of the IYF boys, ISKCON Youth Forum, and they all go. Most of them go through this, where they want to surrender
to the temple and become brahmacharis. Dan di mana Maharaj sering sekali melihat di ISKCON Youth Forum di India, itu di mana anak-anak muda ingin meninggalkan rumahnya dan akhirnya melakukan penyerahan diri menjadi seorang brahmachari di temple. And the mom doesn't want them to surrender to Krishna. Tapi Not at all. ibunya, Mom wants them to stay home or go out and get a good career, make lots of money for the family. tapi ibunya tidak menyetujui itu apabila anaknya berserah diri kepada Krishna. Dia memberikan pilihan kepada anaknya untuk tinggal di rumah atau boleh keluar hanya untuk bekerja. Miraculously, large number of these young men succeed in leaving home and surrendering to Krishna, moving into the temple, becoming fixed brahmacharis. Dan di mana orang tuanya ingin melihat anak-anaknya itu sukses dalam hal material daripada melihat anaknya itu menyerahkan diri kepada Krishna dan menjadi seorang brahmachari. So this opposition of mom to their son becoming a Hare Krishna, this is an old pastime, way back over 500 years. Jadi hal ini juga masih terjadi di mana di India bahwa ibunya itu tidak senang melihat anaknya itu bergabung dalam gerakan Hare Krishna ini. So his mom, typical solution to the problem, Dan tentunya ibunya juga tidak memberikan solusi itu masalahnya. So she told Raghunath Das Goswami's father, we have to get him married. Jadi ibu dari Raghunath Das Goswami itu menyampaikan kepada ayah Raghunath itu bahwa kita harus menyusun suatu rencana agar anak kita akan menikah. Raghunath Das Goswami had no interest in sex, no interest in married life. Tapi Raghunath Das itu tidak memiliki satu ketertarikan tentang hubungan berumah tangga dan juga berhubungan kelamin. He cooperated with getting married. He had no desire. He cooperated. Tapi beliau juga menerima untuk dinikahi meskipun beliau tidak memiliki satu ketertarikan. So his parents married him to a very beautiful girl. Dan orang tuanya itu menjodohkan beliau dengan gadis yang cantik. Especially his mother hoped this would work. Dan ibunya berharap bahwa solusinya ini berjalan dengan baik. Ordinarily, men, especially young men, go attached to beautiful girls normally. Jadi secara normalnya itu bahwa anak laki-laki tentunya akan menjadi tertarik dengan anak gadis yang cantik. But Raghunath Das was not an ordinary young man. Tapi ketahuilah bahwa Raghunath Das itu bukanlah orang biasa. So, even now he's married man, but still, again, at the nearest opportunity, they tried to run away. Meskipun dia sudah dalam tingkatan berumah tangga, tapi Raghunath Das Goswami itu tetap mencari kesempatan bagaimana untuk keluar dari rumahnya. In other words, he had no interest whatsoever in his wife. Meskipun juga tidak memperdulikan istrinya. I'm not saying that you men here have to be like that, but this is true history of Raghunath Das Goswami. Jadi Maharaj menyampaikan agar tidak juga dianjurkan untuk penyembah melakukan hal ini, tapi ini hanyalah suatu kisah atau lila beliau sebelumnya. To make a long story short, and it is a long story. Jadi ini merupakan suatu cerita yang panjang. Finally, Raghunath Das ran away again. Dan akhirnya Raghunath Das itu meninggalkan rumahnya. But he was brought back. Dan akhirnya juga bisa dibawa kembali ke rumah. His mother said, tie him up so he can't run away again. Jadi menyampaikan waktu sudah berakhir, kamu tidak bisa pergi lagi. But Raghunath Das's father was more intelligent. Tapi ayah dari Raghunath Das itu lebih cerdas. We tied him already with a beautiful wife. That didn't work. What's the use of tying him with ropes? It won't work. Kita sudah mengikatnya dengan gadis yang cantik, tapi tidak ada manfaatnya. Apa gunanya kita mengikatnya? So on some excuse, Raghunath Das managed to escape finally again, but not to go to Mahaprabhu. Tapi ketika itu akhirnya Raghunath Das itu dapat kesempatan untuk pergi dari rumahnya, tapi tidak pergi ke Chaitanya Mahaprabhu. He escaped and he made his way to Panihati where the festival was going on, sponsored by Nityananda Prabhu. Dan juga meninggalkan untuk tinggal ke festival Panihati yang sudah
disusun secara langsung oleh Nityananda Prabhu. So when he arrived there, he was shy. He was keeping himself at a distance. There was a large crowd. By the time he got there, was already must have been 100,000 people. Dan juga ketika beliau hadir dalam panihati tersebut dan juga menginginkan untuk hadir di sana, tapi beliau merasa malu di antara tengah-tengah penyembah yang ramai di sana. The tree is still there at Panihati that Nityananda Prabhu was sitting under. Dan juga masih ada pohon dari di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu duduk di bawah pohon ketika Panihati festival tersebut. At that time, the tree was right next to the banks of the Ganga. Dan ketika itu, ketika munculnya Sri Chaitanya Mahaprabhu di planet bumi ini, itu pohon tersebut itu berada di tepi sungai Gangga. And that was over 500 years ago. So if you go to Panihati today, the Ganga is moved quite a ways away. She's restless. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang, apabila kita mengikuti festival tersebut, itu Gangga itu sudah sedikit menjauh. But at that time, the tree was right on the banks of the Ganga. Tapi ketika itu bahwa ada pohon-pohon tersebut itu berada di di tepian sungai Gangga. So the crowd was, let's say, 100,000 people. Jadi keramaian itu bisa digambarkan oleh Maharaj, kita bisa katakan ratusan orang. The crowd was so large that there was no place anymore for anybody to stand. Jadi itu sangat ramai sekali, tentunya tidak ada kesempatan lagi untuk orang untuk berdiri di tengah-tengah tersebut. So they had no choice but to go out into the Ganga. Dan tidak ada pilihan lain hanya untuk berada di tepi sungai Gangga. So the devotees had come from all over for this festival. They were standing above their waist out in the Ganga in order to have the darshan of Nityananda Prabhu and participate in the festival. Dan dari seluruh penyembah itu dari berbagai tempat itu berbondong-bondong datang ke festival tersebut hanya ingin untuk melihat Nityananda Prabhu. Haribol! Haribol! Louder! Haribol! Haribol! So wouldn't it be nice to have association of 100,000 devotees and Nityananda Prabhu? Wouldn't that be nice? Haribol! Haribol! So Nityananda Prabhu saw Raghunath Das hiding at a distance. Very shy. Raghunath Das itu berada dalam suatu kejauhan karena beliau merasa malu. But Nityananda Prabhu knew perfectly who he was. Tapi Nityananda Prabhu mengetahui siapa beliau sebenarnya. So he summoned him and demanded that Raghunath Das come forward. Dan akhirnya Nityananda Prabhu itu menyuruh Raghunath Das untuk datang mendekat. He told Raghunath Das, "You're cheating me." Dan akhirnya Raghunath Das itu menyampaikan ke Raghunath Das bahwa Anda telah menipu saya. He made Raghunath Das come forward, and then Raghunath Das offered his Dandavat pranams, and then Nityananda Prabhu put his lotus feet on top of the head of Raghunath Das. Haribol! Haribol! Dan akhirnya Raghunath Das itu bersujud kepada Nityananda Prabhu dan kepalanya itu menyentuh langsung kaki Padma beliau. The reason I'm telling this story is because, of course, it's a nectarian story, and you don't know anything about Raghunath Das either. Jadi tujuan Maharaj untuk memberikan cerita ini karena kebanyakan di antara kita para penyembah tidak mengetahui manisnya tentang cerita ini. That Raghunath Das Goswami had not yet received the darshan of Chaitanya Mahaprabhu. Dan ketika itu Raghunath Das itu belum memiliki kesempatan untuk darsan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. By destiny he kept being blocked. Dan akhirnya itu mendapatkan suatu jarak untuk berdarsan dengan beliau. So therefore it's significant that first he had to get the mercy of Nityananda Prabhu. That's why I'm telling the story. He had to get the mercy of Nityananda Prabhu first. Jadi inilah alasan kenapa Maharaj menyampaikan cerita ini, itu bahwa Raghunath Das itu mendapatkan darsan dari Sri Chaitanya Prabhu itu sebenarnya beliau mendapatkan darsan terlebih dahulu dari Nityananda Prabhu. Parallel with Sri Jiva Goswami, he received the mercy of Nityananda Prabhu. Dan juga dikatakan oleh bahwa Sri Jiva Goswami itu sebelum mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau harus mendapatkan karunia dari Nityananda Prabhu. Receiving the mercy of Nityananda Prabhu is how he got the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. That's why I told the Raghunath Das Goswami story.
Jadi Maharaj menyampaikan ini kepada kita bahwa sebelum kita mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, raihlah karunia dari Nityananda Prabhu. Dan oleh karena itu Maharaj menyampaikan cerita tentang Raghunath Das ini. So Nityananda Prabhu took up the house of Srivas Thakur. Dan akhirnya Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir ke rumah Srivas Thakur. Srivas Thakur was still on the planet, Dan so they personally met him. Dan ketika itu Srivas Thakur masih berada dalam planet ini dan akhirnya beliau bertemu secara langsung. And Srivas Thakur took him to the house of Mother Sachi. Dan juga Srivas Thakur juga sering pergi ke rumah Ibu Sachi. And then Vishnupriya Chaitanya Mahaprabhu's widow cooked prasadam for them. Dan juga di mana istri dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vishnupriya, juga memasak untuk Srivas Thakur. And Vangshi Vedan was Sachi's servant. Dan Wangsi Vedan itu merupakan adalah pelayan dari Ibu Sachi. And he went with them to the temple of Jagannath Mishra, where Chaitanya Mahaprabhu's father had worshipped the family deity. Dan di mana juga mereka bersama-sama pergi ke tempat dari Jagannath Mishra, itu adalah ayah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan melakukan pelayanan dengan terhadapan arca di sana. After the tour of the Holy Dham, Nityananda Prabhu ordered Jiva Goswami to go to Vrindavan by way of Benares. Dan akhirnya dari semua perjalanan dari ke tempat suci tersebut, dan akhirnya Sri Chaitanya Prabhu perintahkan Goswami untuk pergi ke Benares melakukan pelajaran. The reason for telling him to go to Benares before Vrindavan was so that he could learn from a very advanced scholar, Madhusudan Vachaspati, who was one of the leading disciples of Sarvabhauma Bhattacharya. Jadi di mana alasan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk memerintahkan Goswami untuk pergi ke Benares untuk melakukan pelajaran atau studi kepada cendekiawan di sana sebelum melakukan pengajaran di Vrindavan. Madhusudan Vachaspati then became the mentor and guide of Jiva Goswami. Jadi Madhusudana itu merupakan adalah pengajar dari Goswami. He was under his guidance that he became a super scholar. Dan atas dari petunjuk-petunjuk Madhusudana tersebut, jadi Sri Jiva Goswami itu menjadi cendekiawan yang sangat ahli. He began his prolific writing at the time. Dan juga mengawali gerakan ini itu ketika waktu tersebut. So I'm going to have to fast forward. Dan Maharaj akan tetap menceritakan. So then he was remembering the order of Nityananda Prabhu to go to Vrindavan. Dan akhirnya setelah melakukan belajar di sana, beliau mengingat bahwa keinginan dari Nityananda Prabhu untuk pergi ke Vrindavan.